बापा क्लास 3 रे चल जाई क्लास छथि 3 नै घरे गोटे पुओ बोधे आपण सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपणकर ना आ कोन केमती हाँ 3 जन एते कम बयस रो जतरे बापा चली जानती सेते बेले आपण के फील करचंदी मो बापा नहांती कि कोन ना केबे भी माँ और पीसी नानी फील करिया को देई नहांती हाँ माने माँ पीसी आ सेतले मो जेजे भी थांती तो जे माने से माने टिके बहुत से जिंस को एते माने आसीबा पई देई मने अछि आपण को बापा को कथाटा माने झापसा कोन केमती हितला सौरभ बाबा एक्चुअली सकाळ समय थाए पूरा नुआ वर्ष पर दिन जनवरी 2 तारिख केते एज हितला बापांगर मने अछि बाबा को सेतले माने अराउंड 38 40 सेही वर्ष 40 हां हां आ से सकाळे माने गीता पढी छंती जस्ट गोटे अध्याय गीता पढी दै छंती तापर विष्णु सहस्र नाम पढिबे तो से टाइम रे तंकर चेस्ट पेन हला टिके छाती पेन कला तो से गीता गोटे अध्याय पढी की जेतु छाती पेन गला से बही रखी दे कि जुआरे की कहले जो छातीरा बथा होची मु जाउची टिके सोई थी तो से जो जाई चंती सोया पई माने जे सोई चंती जो माने सोई जाई चंती माने बापा सहित समय बितेवा समय मने अछि हां मने अछि माने हार्ट चोक करि गला बापा हार्ट चोक तापरे समय सब ठीक थिला ना समय पर बदली गला सौरभ मु सुनी जे से समय आपनकर किछि फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थिला सेतबेले जेजेमा जेतु थिले से टिके सब जिंस मैनेज करि नउथिले जेतु जेजेमा सेतबेले स्कूल टीचर थि तांकर पेंशन आस्थाय आ मो जेजे इंडियन आर्मी रे थिले तो तांकर पेंशन आस्थाय तापर किछ दिन पर जेजेमा चली गले क्लास 8 रे मु सेतबेले पढुथाय तापरे मो पीसी बहुत से टाइम रे मैनेज करछंती सब माने सिचुएशन माने आपनको घरर महिला माने ही घर को आगु को बढ़ै छ नै कि आपण कहि परिबेन जे आपण घर को गोटे पुरुष आगु को नै छ नै कि आपण कहिछन जे फाइनेंशियल कंडीशन खराब माने सेही प्रभाव आपण को ऊपर पड़ै छ जे आपण देखिथिबे कोन गोटे चाहुथिबे किनि पारि नथिबे करि पारि नथिबे एम समय देखछन्ते ना माने मु एक्चुअली छोटो बळू जेंति कि माने माने किछि एते किछि आशा रखेन वर्तमान भलो पिलेटा आपण माने किछि एते किछि चाहेनी जीवन रे बहुत किछि हेइ जाउ बोली सेत पई मते एते माने किछि केबे कष्ट हे ना आपण एमसीए पाठ पढिछन होते एमसीए करछि गीत सिंगर हवार थिला एते गुडा पाठ काई पढले पढी देली चाकरी जॉब करियो बोली माने एमती मन को आसला कि सिंगिंग लाइन रे रोजगार करि होबनी एमती किछि भाबितले के ना सत्ते बेले जॉब एक्चुअली कोन हला ना बाहर को जेतु जिबार गुटे समय आसला जे एठी एमसीए कला परे बाहर को जिबार अछि तो मु टिके माने घर छाडी रहि पारेनी आ मामा भी टिके जे ना तू बाहर रहि परिबो बाहर देखिबा एठी कोन जदी किछि हेइ परला से पई आ बाहर चाकरी पई किछि केबे ट्राई करछन ना करिया को पड़िनी ट्राई ना सिंधी करिया को पड़िनी ट्राई जीवन भीतर को गीत आसी गल नै तो प्रति गुटे जेतु दुर्बलता थिला छोटो बेलु तो मोर भी माने आंतरिक इच्छा थिला जे मु गीत रे जहा भी किछि होए गीत रे किछि करी आपण गुटे रियलिटी शो को भी जाइथिले नै कि सिंगिंग सुपरस्टार नै कि मोर मने भी अच्छी से सीन बोधे अमरेंद्र बाबू थिले सुभाष बाबू थिले कृष्णा बेउरा थिले मु देखि छी से एपिसोड गुडा कटि जाइथिले आपण बहुत टॉप 12 ना केते गोटे कटि गेले बोधे नै कि रियलिटी शो किंदे बालेश्वरी ऑडिशन देथिले आगे बालेश्वरी ऑडिशन देथिले सेले काई कटि गेले आपण भलो गाई पान माने आपण जानि गले जे भलो गाई पान नथिले बोली रियलिटी शो आपन कोन सब सिखेला ना किछि सिखेला बहुत एक्सपीरियंस माने गोटे भलो एक्सपीरियंस मिलिला कोन सब अनुभव पाइले आपण जेमति कि जजेस माने को बहुत किछि सिंगिंग रिलेटेड बहुत किछि से माने कहंती जो गाइड करंती तापरे जो बाकी जो साथी आर्टिस्ट माने थांती कंटेस्टेंट्स माने थांती से मानको सहित जो समयटा बिते से मानको पकरू मध्ये सिखु हे भोजन सिखिया पई मिले सेते बेले रियलिटी शो रु सुनी कि केही किछि केबे ऑफर देइ छन्दी ना ऑफर पाइ नांदी सेते बेले किछि पाइ नांदी रियलिटी शो रु आसी पुनी पढा पढे लागि गल पढा पढे केबे भाबिले जे मते गीत रे रोजगार करिवार अछि ना एंती किछि भाबी नांदी जस्ट गीत गाउथले
କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କରିକି ପେଟ ପୋଷିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହେ ଜଗା ଆସି ସାରିଲା ତାପରେ ମାନେ ହେ ଜଗା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ହେ ଜଗା ଆସିବା ପରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା ପେଟ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପୋଷିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମରେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇକି ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଭଲ ହେ ଜଗା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ ସେ 3 ପାଖାପାଖି 3,000 ଟଙ୍କାର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଲା ସୌରଭ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ନା ଯାହା ଯୋଉ ଗୀତ ମିଳୁଥିଲା ଗାଇ ଦଉଥିଲେ ମାନେ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ନା ଡିମାଣ୍ଡ ସେମିତି କରେନି କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି ଭଲ ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଛି ଦୁର୍ବଳତା ତ ନା ଜଣେ ସୌରଭକୁ ଡାକିଲା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୌରଭ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେବି ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ଏବେ ଆପଣ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଦେବେ ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ 3,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଟଙ୍କାଠୁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ପେମେଣ୍ଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଫିକ୍ସଡ କିଏ କରେ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ହେଲେ ହିଁ ଗାଇବି ନହେଲେ ଗାଇବିନି ଓକେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆପଣ ଏବେ ଯାଏ ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ଟଙ୍କା କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରେ ବୋଲି ମତେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ସୌରଭ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯୋଉମାନେ 25-26 ବର୍ଷର ଯୋଉମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଫେସବୁକ ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୀତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ତ ସେଇ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିହବ କି ନାହିଁ ଭଲ ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଇଫ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ନାହିଁ କରିହବ ତାପରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବି ମାନେ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ମର୍ସିଡିଜ ଚଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଗାଡି ଚଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଇଫ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମାସକୁ 50-60 ହଜାର କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତେ ଏବେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଆପଣ ପରିବାର ଚଳେଇବା ସହିତ 26 ବର୍ଷରେ ନିଜର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମାନେ ଭଲରେ ହେଇପାରୁଛି କରିହଉଛି ଭଲରେ କରିହଉଛି ନା ହଉନି କରିହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ରାଇଟ୍ ଅଛି ଟଙ୍କା କଥା ଖୋଲିକିରି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ଦରକାର କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ୟାସନକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ କାମ କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସାଇଡରେ ଗୀତ ବୋଲିଦବା ସାଇଡରେ ନାଚ କରିଦବା ସାଇଡରେ କରିଦବା ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ତା ଉପରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ୟା ଉପରେ ଜଣେ ରିଲାଏ କରିକି ଆରାମସେ ରହିପାରିବ ଜଣେ ରିଲାଏ କରିକି ଆରାମରେ ରହିପାରିବ